Guys, good afternoon. Biyahe na kami. Sana magandang biyahe. I'm a butcher with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Magkapal lang tayo guys habang wala pang sumusunod sa likod. Alin pa? Ayaw nyo, alis kami. Let's go! Kalsada, walang tao, may tao pero rin sumasakay. Let's go! Oh, kamu guys! Let's go! Oh, kamu guys! Sakay. Oh, tara! Okay, yan na oh. Makakit na. Makuha sa tiyaga guys. Tiyaga lang. Pag may tiyaga, may nilaga. Sige, pasok lang po. Pasok. Tuloy lang. Okay daw. Pag-isuyo na lang po. Paabot na lang po. Paabot na po. Huwag kayang mahiya mag-abot. Marami mag-aabot. Abot-abot lang po para sa tagumpay. Ako, di binibit na may isang boss. Oo. Hindi binibit na yung may isang. Pamasahe naman. Pamasahe po. 13 lang. 65. Tracy daw nga ni. So guys, medyo kinakabahan ako sa makakalampag ah. Chill-chill lang tayo sa biyahe, wag tayo maging mainit ang ulo natin. Kaya yung mainit ang ulo nila, wag natin sabayan para hindi tayo mapapaway sa kalsada. Ba guys, pasensya lang, mas maganda mahaba pasensya kaysa mainit ang ulo. Let's go guys, tara! Biyahe na! Let's go! Shout out to mga